बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लोग ये सवाल करते हैं कि अमेरिका को क्या फ़ायदा हुआ कि ईरान से जंग करने का, कि पहले तो आबनाए हरमज़ खुली हुई थी और अब उसके बाद जो है कितनी जानें भी ज़ाया हो रही हैं, असला भी ज़ाया हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अमेरिका तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, अमेरिका जो है वो उस वहाँ पे समंदर में बैठा हुआ है। इसराइल तकरीबन आधा तबाह हो गया, ईरान तबाह हुआ, मिडल ईस्ट का बेड़ा गर्क हो गया, इकॉनमी डूब गई, तबाही मच गई। बात यह है कि अमेरिका को यही तो फ़ायदा हुआ। अमेरिका हर चीज़ के अंदर विन विन पोजीशन में इस वक्त अमेरिका ही है। अमेरिका को जो तेल मिला था कई ममालिक का, जो तेल है उसके पास है, और अपने पास अपना भी तेल है, कनाडा से भी तेल लेता है, नाइजीरिया का भी तेल आता है, और इसके अलावा जो वेनेजुएला का तेल है वो तो है ही सारा उसका। उस तेल को भी तो कहीं निकालना था ना। उस तेल को निकालने के लिए तो ये सारे के सारे पापड़ बेल हुए हैं। उन्होंने अब इस जंग को जितना अब आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि आज जंग हुई, कल जंग हुई, जंग छोटी मोटी जंग होती रहेगी, इनकी लड़ाई होगी। जैसे भरपूर पहले लड़ाई हुई थी, शायद अभी इतनी जल्दी ना हो, क्योंकि अब जो नज़र आ रहा है कि ईरान को अब जल्दी है कि ये जंग जल्दी शुरू हो, जो भी होना है वो हो जाए। लेकिन अमेरिका जो है इसको टाल मटोल कर रहा है, डिले कर रहा है, उसको रोक के नहीं, जैसे बैठा होता है। अमेरिका ईरान को रोका हुआ है और वो मज़ीद जो है मिडल ईस्ट का बेड़ा गर्क कर रहा है। मिडल ईस्ट की कंडीशन ये है कि दुबई अलहदा हो जाएगा इमारात से, शारजा अलहदा हो जाएगा, और भी कई रियासतें जो सी हैं, 7 रियासतें हैं, वैसे 3-4 और निकल जाएंगी, जिनको अब नुकसानात होने शुरू हो गए हैं। दुबई का सारा दारोमदार सेहत पे था, लोग जो से हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं और पैसा निकल रहा है वहाँ से, हालात ख़राब हैं उनके। और इमारात के जो हेड हैं उनको पता नहीं किस बात की उनको महसूस होता है कि वो बहुत ताकतवर है, किसी के सहारे किराए के गुंडे ला के वो जंग करना चाह रहे हैं। उन गुंडों के पास कुछ नहीं है। ईरान से लड़ने के लिए उनको बहुत ताकत की ज़रूरत थी, लेकिन आज ईरान अल्लाह के फजल से एक मुस्तहकम है, ताकतवर है, और वो अपने पैरों पे खड़ा है। अगर ये कोशिश करेंगे भी ना लड़ाई करने की तो कभी कामयाब नहीं होंगे। अभी भी उनकी नीयत जो सी है वो यही है कि जो हरमस का इलाका है, जो अपना हरमस का इलाका माफ़ कीजिएगा, वो बंद रहे। बंद रहने में ही उनको फ़ायदा है। जितना अरसा बंद रहेगा उससे ईरान को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ईरान का जो छोटा मोटा तजारत चलती थी वो बंद हुई हुई है। लेकिन ईरान किसी और ममालिक से, जैसे उस अज़रबैजान से या पाकिस्तान ने अपना कॉरिडोर खोल दिया उनके लिए, अपने दोनों जो उनकी बंदरगाहें हैं वो खुल गई हैं, जिससे उनका सामान जा रहा आ रहा है। ये फ़ायदा इसकी वजह से शायद ईरान अभी सरवाइव कर जाए, और ईरान के अंदर वैसे भी हौसला है। 47 ईयर उसने हालात, सख्त हालात देखे हैं, और उसको पता है कि हमने किस तरह से सरवाइव करना है। तो वो 2 महीने, 4 महीने, साल वो इसमें भी गुजार लेगा। जंग जो सी है वो होनी तो है, लेकिन असल जंग जो सी है, जिसे कहते हैं कि अब वर्ल्ड वॉर 3, ये कब होनी है, ये इसका हमें तो इंतज़ार ही करना पड़ेगा। और जिस तरीके से ट्रम्प गेम खेल रहा है, ट्रम्प चाहता भी है कि वो हीरो बने, और हीरो बन भी नहीं रहा है वो। इसराइल के मकासद जो से थे वो तकरीबन पूरे हो गए हैं कि वो अबू धाबी में, यानी कि अमारात में आके वो बैठ गया है। जहाँ वो बैठ जाएगा वहाँ से निकलना मुश्किल है, क्योंकि अरबों के हाथों में जो से ना, समझ लेंगे चूड़ियाँ ही हैं,
انہوں نے اپنا جو دفاع ہے وہ ان لوگوں کے حوالے کر دیا ہے جس کے بارے میں تھا کہ یہود و نصارہ پہ اعتبار نہ کرنا، انہوں نے اسی پہ اعتبار کیا اور ان کے حوالے کر دیے سب کچھ۔ وہ جو چاہیں کریں گے، ان سے جتنا چاہے پیسہ نکلوائیں گے، پیسے ان کے جو پیسے جمع ہوئے تھے نا لوگوں کو خون چوس چوس کے، وہ پیسہ جو ان سے ہے وہ یہودی یا امریکن یہ لے جائیں گے سب کچھ ان سے، اور اسی وجہ سے ان کے آپس میں جو ان کی ریاستیں ہیں ان میں نفاق پیدا ہو چکا ہے، اور یہ قریب ہے کہ یا تو علیحدہ ہو جائیں گے یا لڑیں گے آپس میں۔ دوسری طرف جو ان سی ہے خبر یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ قطر بھی جو ان سے وہ مل رہا ہے، کہ قطر سمجھتا ہے کہ شاید ہماری بقا جو ان سی ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ دینے میں ہی ہوگی، تو شاید یہ بھی جو ان سے ہیں ان سے ساتھ مل جائیں، کیونکہ ورلڈ وار 3 میں تو بہت سارے ملک ایک طرف ہوں گے، بہت سارے ملک ایک طرف ہوں گے اور یہ لڑیں گے۔ اس لڑائی کے اندر جو مڈل ایسٹ کا نقشہ ہے نا وہ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے، اور مڈل ایسٹ میں کیا بچے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ جو بیروت کے ساتھ ہوا وہی کہیں ان کے ساتھ نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے یہ جو پتھر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اب دبئی والے یا امارات والے، تو ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک ہونے والا نہیں ہے، یہ انتہائی پچھتائیں گے، تباہی مچ رہی ہے۔ وہاں سے جو اپنے مخلصین تھے، جن لوگوں نے ان عرب ممالک کو بنایا تھا، ان کو یہ نکال رہے ہیں، خاص طور پہ پاکستانیوں سے وہ ایسی دشمنی کر رہے ہیں کہ جیسے یہ ان کے ازلی دشمن تھے۔ حالانکہ پاکستان نے جس طریقے سے عرب ملکوں کا ساتھ دیا، وہ تو عربی کا نام سننے بھلے عربی میں کچھ بھی لکھا ہو اس کا احترام کرتے ہیں، بھلے ان کو گالیاں دی ہوئی ہوں اس کا بھی احترام کرتے ہیں، تو یہ کیسے یہ نقصان دے سکتے تھے عرب ملکوں کو؟ تو ناظرین، حالات جو سے ہیں یہ 12 گھنٹے، کوئی 24 گھنٹے، کوئی کہتا ہے 72 گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ اہم ایک ایک لمحہ ہے، اور ایک ایک لمحے کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اور جیسے کہ ابھی امریکہ کا ایک جہاز غائب ہو گیا، وہ جہاز کس طرح غائب ہو گیا؟ یہ آپ یاد کریں کہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا، اور آج سے کوئی 45 سال پہلے بھی امریکہ نے جب ایک دفعہ ایران پہ کوشش کی تھی کہ اپنے جو یرمغالی تھے ان کو چھڑانے کے لیے وہاں سے امبیسی سے، تو راستے میں ہی اڑ گئے تھے یہ۔ تو ایران کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیکنالوجی بہت زبردست ہے، اور امریکہ کو وہ نزدیک نہیں پھٹکنے دیں گے، اور جو لوگ مرنا جانتے ہوں ان کو ہرانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔